ये वीडियो देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे आप ये वीडियो देख আরে ঠিক আছে, আমার কাছে না ক্যাশ নেই, অনলাइन হবে। अबे साले ঠিক আছে, আপনি অনলাइन করে দিন। হয়ে গেছে। আপনি কিছু দিন। দেখুন আমার কাছে অনলাইনও নেই, ক্যাশও নেই, কিন্তু আমার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে। আরে দিদি, আমার কাছে মেশিন আছে, আপনি কার্ডেই পেমেন্ট করুন। এবার তুমি কি করবে? চুপচাপ দেখো, আটানাও ভিক্ষা দেবো না, আসুক। আচ্ছা, আর अभी तो रुको। দাদা, এবার আপনি কিছু দিন। দেখুন দাদা, আমার কাছে ক্যাশও নেই, অনলাইনও নেই, আর কার্ডও আমি ইউজ করি। ঠিক আছে। আরে দাদা, পকেটে দেখুন না, অন্য কিছু নেই? अबे साले আরে দাদা, পকেটে আমার আধার কার্ড আছে। ঠিক আছে, ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দিন আর আপনার আধার কার্ডটা দিন, টাকা আমি তুলে নিচ্ছি। जब सेवई में दूध पड़ाला अच्छा और दूध घरे नहीं रहल है तो सेवई नहीं बनावे चाहत रहल। बात तो सही है। जब हम दूध खरीद के ले आये होती तब सेवई बनल होत। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो तुम्हारे दिमाग में भी कहाँ से आइडिया आ गई है कि चूना और पानी घोरता तो दूध बन जाये। तो चूना घोर के सेवई बना देलू है। अच्छा, अब जब हम ड्यूटी गई के आवत बाटी तो कह थोड़ा चीखा था नहीं कहना तू चिखलू है কায়ে আমার যাবটা हॉटस्पॉट ऑन करना भाई। पापा बोल। पापा ले चला ले चला ले। भाई नेट नहीं चल रहा। हैं? पापा नेट नहीं चल रहा। हाँ, बेटा वो रिचार्ज खत्म हो गया मेरा। मैं तेरे को भाई